Wa kaunuhu fi'lan falitakyidi bil waqti, dan keadaannya musnad itu fi'i, maka untuk takyid dengan wate beserta memberi faedah tajdid ataupun tajaddud. Kemudian jihbuno antara mufrad dengan jumlah, antara musnadnya mufrad atau jumlah. Kemudian mufradnya terbagi dua lom, mufrad ismi, mufrad fi'li. Artinya kalimat mufrad yang jid ke musnad, yang isim, yang fi'i. Nyo pusubab tapegat musnadnya fi'i. Lagi takun qama zaidun, nyan musnad ji qama fi'i. Menyo tapegat fi'i tujuan ji untuk mengkaitkan dengan wate. Sebab menyo zaidun qaimun suman itunyo subut dong bak sidit, tapi dongnya hana itunyo pada zaman, apakah zaman madhi ataupun hal ataupun mustaqbal, yang hana adalah kenan. Maka jika pegat dengan bi'i untuk takyid dengan wate beserta nalom bi faedah akan tajaddud. Oleh takyid dengan wate lam dibi faedah tajaddud yang bahasa ulai lom. Karena ilikut kalau gebuh makna tajaddud makna jih mukaranah musnad dengan samun. Raunun dia terhad. Murid dengan tajaddud, mukaranah musnad dengan samun. Berarti antara tajaddud dengan mukaranah dengan samun kan saban. Ino kagak pegah lom, tujuan tak pegat PA untuk mengkaitkan dengan wate. Man watenya bukan zaman. Zaman sih kan? Tadi mana ka model beut, model mumang tapi mumang aja urang. Mak tiga mumang bet tanggung. Keadaannya musnad itu PA, maka untuk mengkaitkan dengan zaman beserta memfaedahkan tajaddud. Tajaddud pun memfaedahkan zaman. Jadi untuk itunya untuk berkait dengan zaman dan memfaedahkan zaman. Bak third love. Buat third ubah lagi ulai lom. Tidak ji ulam jawaban puhana. Kecuali tajaddud ini baca makna lain. Tajaddud dengan makna husul syai'an fa syai'an. Yang tajaddudnya ada, tapi dah jika lelam boleh terima puhana. Dan keadaannya musnad itu isim untuk memfaedahkan subut dan dawam. Yang lom. Yang pun kalau ada surah subut dan dawam. Makna subut husul daripada hana cekat bagi keadaan demikian husul itu tajaddud atau hana tajaddud. Pokok ji hasil pu tajaddud pu hana home. Dan dawam demikian husul. Pana qauluhu fi'lan silau dalam. Artinya fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Qauluhu fali taqidi ay fali ifadatil wasfi dan fa zaidah ataupun atuh tawahum amma. Qauluhu bil waqti artinya madlul lil fi'li. Jadi memfaedahkan bagi wate yang watenya madlul bagi PA. Karena punya PA karena itunya kepada zaman. Jadi ketika tak pegat musnadnya PA berarti makna zaman hinan dalam musnad. Wahwa dianya zaman itu salah sabuh daripada zaman yang lain, daripada madhi hal dan istiqbal. Kendengku beserta bi faedah akan tajdid. Apa makna tajdid? Artinya hudus ba'da adam. Makna tajdid sesudah hana. Hudus ba'da adam pun hana. Olehnya nyan tajdid kekeun. Aha insin. Qauluhu taqidul wasfi artinya mengkaitkan hadsun alladhi yaitunya adanya oleh BA. Jadi watena sabuh BA umpama ji qama.
Qamanya nai tunjuk kepada satu kejadian, yaitu qiyam. Qiyamnya dikaitkan dengan zaman madi. Menyebab qama. Jadi mengkaitkan qiyam dengan zaman madi. Yaqumu mengkaitkan qiyam dengan zaman hal atau mustaqbal. Kemudian sesungguh pada ibarat musannif, nah dua buah pekerjaan, tarku takyid bil wakti, getinggai buh kait takyid dengan wate dan ifadah tajdud dengan keadaan keduanya di atas ringkas. Hana gedamah kait bagi takyidnya, ada medih mentakyidkan dengan wate di atas jalan yang ringkas. Karena untuk pegah wate kau hana mencih dengan PA. Umpama ji Zaidun qaimun kemarin. Kai tunjuk cik bahawa dongnya baru, tapi hana ringkas. Zaidun qaimun amsi. Si Zaid di dong baru. Qama Zaidun, si Zaid di dong baru sid. Jadi mangku po je mencih tak pegat PA, menyo tak pegat dengan PA lebih ringkas. Nya yang tua ke pegah. Tua gebuh kait. Takyid bil wakti dan ifadah tajaddudnya sebenarnya nak kait lom, pu kait ji dengan keadaan keduanya. Takyid bil wakti dan ifadah tajaddud atuh seringkas-ringkas wajah. Beserta sesungguh tarjih fi'il di atas isim dengan tiap-tiap daripada keduanya. Ma'a anna tarjih fi'i atas isim bikullin minhuma innama yata'ata bihi. Sesungguh mentarjihkan fi'i atas isim dengan tiap-tiap daripada keduanya takyid wate dan ibadah tayaddud hanya saja datang ia dengannya ringkas puno. Jadi menyopi untuk memfaedahkan tajaddud dan wate asih dengan cara yang ringkas. Sedangkan menyongai isim takyidnya hasih tapi hanitim ringkas. Bama adakun si Zaid didong baro rugolomnya ji hanai dong. Benar. Si Zaid idong baro yang kana wate rugolomnya ji hanai dong. Berarti dongnya hudus. Tapi menyatakan qama Zaidun dong nyan baro dan rugolomnya hanai dong karena PA naik tunjuk lagi nyan. PA naik tunjuk bahawa kejadiannya hudus ba'da Adam. Is laulahwa, karena jikalau tidak dianya ringkas puno, sungguh waridlah sesungguhnya pekerjaan mungkin titip daripada keduanya dengan isim dengan tajampu karenah. Sebab menyokon tak pegah untuk ringkas ada ngon isim pun nasi. Seumpama Zaidun daribun amsi atau gadan. Ha mana? Si Zaid itu umpo baro atau singo nyan amsi zaman madhi, gadan zaman mustaqbal. Asani, asani yang pertama dah. Nah yang pertama apa no? Hah? Dua apa? Apa nah? Gak ada. Oh amraini pun no. Baik baram saneh na amraini. Yang pertama tinggal takyid, yang kedua geitlaq tajdid dan geiradah bekasan tajdid yaitu tajaddud dan sabit padanya itu na sabohno daripada kulfah. Gehon maju nah tapi kajut lain-lain mending tajdid dengan mana tajaddud. Tapi tajaddud ini kon makna ji makna tajaddud kalau pun hudus ba'da Adam kon husul syai'an fa syai'an. Mana tajaddud hudus ba'da Adam. Jadi kon li tajaddud mana likut pi mukaranah musnad dengan zaman.
Jadi menyalagian hana mula ulang le kan, karena dua buah makna. Jadi tak ibarat dengan PA, tujuan untuk mentakyidkan dengan zaman, dan tamahlong untuk memfaedahkan tajaddud. Makna tajaddud hudus ba'da adam, berarti kejadiannya dasar jihana dudo baruna, yang menan mufhum daripada tajaddud. Aqulu lengkeun bermula musnad yang mufrad ada ia itu PA dan ada ia itu isim. Adapun yang PA maka tujuan jih untuk mentakyidkan dengan salah satu zaman yang le, yaitu madhi, hal dan istiqbal. Ala aksari wajhin, atau seringkas-ringkas wajah. Perjemanan karena idalalah li PA di atas zaman dengan siratnya PA. Menyo PA itu nyok ke zaman langsung dengan lafai PA nya, hana perle tamah kalimat lain li. Maka ji dalalah ji kepada zaman lebih ringkas. Dah hana datanglah demikian pada isim, kecuali dengan terkait amsi, adapun al-an, adapun gadan yang menyebab isim. Menyo tak pegat Zaidun qaimun, menyo kena berah hidang bara payakeun Zaidun qaimun amsi. Menyo dak berah jina hidang payakeun Zaidun qaimun al-an. Menyo dak berah hentre hidang Zaidun qaimun gadan tengok. Sedangkan menyo dengan PA hana payah menan qama Zaidun. Yang kai tunjuk bahawa dongnya kali terjadi. Olehnya beserta na ifadah tajaddud dan hudus. Artinya pemana tajaddud dan hudus artinya tikrar dan hukum maratan ba'da ukhra. Jika buat kan? Buno kali kepegah hudus makna jih, makna tajaddud hudus ba'da adam, kon husul maratan ba'da ukhra. Nyepat kagak buah makna ju, makna hudus tikrar. Hukum maratan ba'da ukhra, mula ulang kejadian. Menyatakan kama Zaidun dengnya mula ulang kejadian jih. Menyatakan yaqumu bi menanjid mula ulang dong jih. Yang tiga anjir teman. Menyatakan mata Zaidun, baru kau mati. Tiga. Jadi buat dia kada pun model interiornya tak beruh dan interior ju. Ai dalam ji naga hakim naga damai qauluhu ma'a ifadati tajaddud, beserta dibi faedah tajaddud, hasilul maqam, kesimpulan ji sesungguh musnad ada ia itu PA. Maka untuk mentakyid yang telah disebutkan beserta ziyadah ifadah tajaddud, tajaddud hadsun yang ditunjuk janjit ke madlul bagi demikian PA ketika dikehendaki li maqam akan barang yang telah disebutkan daripada takyid dan ifadah. Dan bermula ini tajaddud itu mufad bagi PA, atau yang dibi faedah li PA. Dan hanya saja dibi faedah ianya PA akannya tajaddud li annahu karena sungguhnya pekerjaan. Manakala itunya ianya PA atas zaman alladhi yang dianya itu kam, artinya arat yang diterima kismah lidati hana tetap zat dengan sekira-kira hana ijtima' juzuknya pada wujud, maka lazimlah tajaddud. Nisya munasabat bahwa diiktibarkan akan tajaddud pada kejadian yang muqaranah baginya pada dalalah PA. PA tunjuk kepada hadsun, kejadian, yaitu masdar daripada PA nya hadsun. Menyokama buno qama ditunjuk kepada qiyam, qiyamnya hadsun. Dan qama ditunjuk kepada zaman. Sedangkan zaman pada dirinya tajaddud. Karena zaman kan hana tetap. Menyotacok zamannya dalam hitungan detik, saboh zaman. Detiknya ka berlalu, datang detik yang lain, lalunya datang lain, lalunya datang lain. Jadi zaman selalu tajaddud. Zaman, husul zaman tajaddud, satu setelah satu. Gadoh zamannya itamong zaman yang lain. Menyotacok urat uroi le. Habis Senin itamong Selasa, habis Selasa itamong Rabu, habis Rabu itamong Khamis. Habis Januari itamong Februari, habisnya itamong Maret, habisnya itamong April.
Habis warbe damang warbe tha, habis warbe tha damang warbe dua, habis warbe dua damang warbe le. Yang gekeun hudus pada zaman, yaitu makna jibuno husul marratan ba'da ukhra. Nyan zaman. Jadi menyo zaman tacok zaman nyan thun negenyan mengganto-ganto, bulan mengganto-ganto, uro juga mengganto, saah jam juga mengganto, menit mengganto, detik pun mengganto-ganto. Jadi zaman saling bergantian. Datang satu, hilang yang lain. Nyan makna ji wabuno uku' marratan ba'da ukhra. Nyan zaman. Jino ketika PA ditunjuk kepada sabuh kejadian dan PA ditunjuk kepada zaman, dan zamannya adalah zaman kejadian. Kayak PA ditunjuk kepada sabuh kejadian, yang kejadiannya dalam sabuh zaman. Apabila zaman tajaddud, yang kejadiannya terjadi pada zaman, tentu saja kejadiannya juga tajaddud. Maka itunjuk kepada tajaddud. Sebagaimana sesungguhnya zaman keiktibar padanya PA. Tetapi tajaddud yang keiktibar pada kejadian, dianya itu husul, sesudah bahwa tidak ada ia. Sedangkan tajaddud yang keiktibar pada zaman dengan makna husul, dia tu wajah istimrar syai'an fa syai'an. Maka muafakat antara keduanya pada mutlak nama tajaddud, tapi tajaddud ini beda surah. Jadi tajaddud kepada kejadian dengan tajaddud kepada zaman beda makna. Jadi menyo tajaddud zamannya makna ji husul syai'an pa syai'an. Zamannya tajaddud, nya makna ji bacut nya tajaddud. Dongnya tajaddud. Pumana dong yang tajaddud? Hai, gara-gara dong terjadi dalam zaman, karena zaman tajaddud berarti kejadian dong tajaddud jid. Pumana tajaddud man pada kejadian dong? Hai, dongnya terjadi dalam sabuh zaman ketika wujud zamannya. Regala wujud zamannya berarti dongnya hana. Umpama ji, di dong sidit pada jam poh 2. Berarti hana dong pada jam poh sah. Pakai lagi yang apa? Karena zaman poh 2-nya zaman yang tajaddud. Pumana tajaddud pada zaman poh 2, baruna jam poh 2 setelah gadoh jam poh pertama. Wate hanali poh sa baru itamong poh 2. Habis poh 2 baru itamong poh le. Sama dengan poh 2 baruna wate hanali poh sa. Dan dong terjadi pada poh 2. Sebagaimana poh 2 yang tajaddud, maka dong yang terjadi hinan tajaddud sid. Tapi beda mana tajaddud. Pumana tajaddud poh 2, zaman aju tajaddud, gadah sabah teruk lain, gadah sabah teruk yang lain. Dong terjadi poh 2, kawan mana ji lih dong sabah, gadahnya idang lain, lidangnya idang lain. Kau nyan mana? Dongnya terjadi bak jam poh 2, sebagaimana jam poh 2 bunuh hana jino kana, maka dongnya bunuh hana jino kana tajaddud tiukun. Jadi tajaddud kepada dong dalam arti hudus ba'da Adam, wujud ba'da Adam. Tajaddud kepada zaman dalam arti hukum marratan ba'da ukhra. Ya, menan. Jadi muafakat antara keduanya pada mutlak tasmiyah. Nah, ni saban tajaddud. Jadi PA itunya kepada hudus. Hudusnya pada sabuh zaman. Sebagaimana zaman yang tajaddud, maka melazimi kepada tajaddud pada hadasun, pada kejadian. Tapi tajaddud dengan makna draw masing-masing. Jadi sabanan sagai. Hino na tajaddud, pada zaman na tajaddud, pada hadasun pun na tajaddud. Tapi tajaddud dengan makna yang berbeda. Wahadzal lazim li zaman, dan bermula ini tajaddud yang lazim bagi zaman, hanya saja gecok faedah daripada PA mudhari' dengan wasitah makam, dengan perantaraan makam dan karinah. Jadi zaman melazimi kepada tajaddud, PA itunjuk kepada zaman. Ketika PA itunjuk kepada zaman, maka PA itunjuk kepada tajaddud zaman. Tapi ditunjuk oleh PA kepada tajaddud zaman dengan na karinah. Maka hasillah
Sesungguh tajadud yang gecok faedah bagi PA secara mutlak dengan hana wasitah, dianya itu tajadud hadsin dengan makna husulnya sesudah bahawa tidak ada ia. Dan bermula alladhi yang dianya itu lazim bagi zaman tidak dicok faedahkan kecuali daripada PA mudhari' dengan na karena. Dianya itu tajadud dengan makna husul dia ada wajah istimrar syai'an fa syai'an. Maka bermula murid musannih dengan tajdid dalam bait itu tajadud hadas, kon tajadud yang lazim bagi zaman. Hadza ma afadahul Yaqubi wa ghairu. Idza alimta hadza, apabila kau dah tepu akan ini uraian, maka bermula kun syarih ai tikrar wa ruku' maratan ba'da ukhra la yasihu, tidak benar. Ini kan nak tulis kau kan? Menyendra deh kalau baru tempat gaya najid. Ni kau tulis je. Kun syarih tajadud dengan makna tikrar dan hukum maratan ba'da ukhra la yasihu, hana sahih. Pakan karena tidaklah ini itu yang jid ke mufad bagi PA yang diiradahkan al murad huna yang gemurud di sini. Tetapi nyan tajadud yang lazim bagi zaman hana gemurud di sini. Mana kita mahlah muka ai pantu lazim juzu adalah lazim bagi kol. Jino PA tunjuk kepada hudud hadsun dan zaman. Zaman melazimi bagi tajadud dengan makna tikrar dan hukum maratan ba'da ukhra. Apabila hukum maratan ba'da ukhra amrun lazim bagi zaman dan zamannya juzuk bagi PA, amrun lazim bagi juzuk, je amrun lazim bagi kol. Nya bagi la yunasibu aidan, nyanyan pihana betul itu. Bagaimana? Li'annahu sarihun fi tajadudi majmu' makna fi'i murakkab minal hadisi wa zaman dunal matlub alladhi wa tajadud hadisin. Karena nyan sareh pada tajadud kumpulan makna PA yang murakkab daripada hadsu dan zaman. Kon yang kon matlub alladhi yang dianya itu tajadud hadsi. Maka bermula yang munasabat jikalau gekun beserta ifadah tajadud, artinya tajadud hadsi yang jid ke madlul bagi PA. Ada amdih lagi nyan gekun. Bejuk menan li'annahu, manakala adalah tajadud itu lazim bagi zaman alladhi yang jana itu juzuk mufhum bi'i, munasabat bahawa diiktibarkan pada juzuknya yang lain iaitu hadsun. Walaupun adalah lazim bagi zaman dengan mana husul di atas wajah isim rasyai'an fasyai'an, sedangkan yang muktabar pada hadsun dengan mana husul sudah bahawa tidak ada ia, maka bermula muwafaqah itu pada mutlak tasmiyah. Dan hanya saja lazim zaman akan tajadud yang telah disebutkan karena zaman adalah arat. Hadza huwa tahqiq, nyan yang tahqiq al jamil alladhi yang sepatutnya adahnya yang takwilnya yang pada cok beji. Yang kami kata baik le berubah tapi yang ini ya. Nyan ilwa kagak begah tajadud dengan makna tikrar, tapi kalih ke tahqiq dalam yang hanjit le lain ke begah tajadud yang lazim dengan makna hudus ba'da adam ataupun husul ba'da alam yakun. Hasil sesudah bahawa tidak ada ia. Kan makna ji husul syai'an pa syai'an. Karena waktu dakun kama zaidun, nak terbayang dong yang lelega. Agak dakun mata zaidun, ka mati titit. Berarti mati le, udip le, mati le, udip le. Nah, je kun ngambil pada kun zaidun maitun, dakun mata zaidun, dia pada tajadudnya lelega mati. Dakun kama zaidun kajutlah memang na orang lele dong. Tapi waktu dakun kama zaidun nak tak maksud dong yang lelega. Walaupun memang orang lega gedong, tapi dakun kama zaidun nyo kena berah lelega terjadi dong. Kancit sehingga bila orang tiga mentang hidang kajut dekun agak dekun long kalung ya uban Aceh nyan tiga baru tajak uban Aceh maka kajut tiga nam je boleh lega ni. Tapi memang PA tunjuk kepada tajadud dengan makna hukum maratan pada ukhra baru jut kun lonjak uban Aceh setelah terjadi jak lelega. Nyan nak hanjit aju nyang yang tandakon julom. Maka ji makna tajadud di sini husul ba'da alam yakun adapun wujud ba'da adam. Husul ba'da adam nyan makna hudus. Yang kenan yang naik tunjuk le PA. Mana luar kagak tulis tugas dah baca tak tagai yang baik tanya hai dem form le. Kalau kepeluh dalam sebabnya beserta ifadah tajadud dan hudus artinya tikrar dan hukum maratan ba'da ukhra. Pejik menan karena lazim demikian hukum maratan ba'da ukhra bagi zaman alladhi yang dianya itu juzuk mufhum bi'i dan bermula lazim juzuk itu je ke lazim bagi kul ya. Pakan lazimnya bagi zaman pakan punya zaman ji husul
maratan ba'da ukhra. Karena zaman adalah arat yang hana tetap zat. Qarin. Qarin mana? Tetap zat ji hana tetap. Pemana hana tetap? Hana musapat seluruh juzuk ji pada wujud. Juzuk zaman hai rumpak musapat mandum sampai na hana. Na taboh gadoh yang gawai, terus lain gadoh yang gawai. Jadi punya zaman lagi nyan. Yang kejut lazim daripada amrun lazim bagi zaman adalah hukum maratan ba'da ukhra. Tapi nyan hana lazim pada zaman yang itunya oleh PA pada hudusnya. Kejadian yang jid ke madlul bagi PA hana lazim kejadiannya berhukum maratan ba'da ukhra. Tetapi itunya kepada satu kejadian yang kejadiannya dalam sabah zaman. Kejadiannya siga tagai. Ya mana. Ka qaulihi, contoh lagi kunnya. Contoh puah. Contoh musnad yang PA yang ditunjuk kepada tajaddud dan ditunjuk kepada zaman. Awakullama waradat iqadha qabilatun ba'asu ilayya arifahum yatawassamu. Adakah dan tiap kali didatang akan ikat oleh kabilah, ikatnya nama pasai. Sabah pasai di Arab yang keken ikat. Jadi orang Arab gejak kenan ramai-ramai mengkabilah-kabilah. Adakah dan tiap kali datang akan pasar ikat oleh kabilah, ba'asu gekirim li mereka itu kabilah ilayya kepada lun akan pemimpin mereka itu yatawasamu. Makna yatawasamu yasduru minhu tafarrusul wujuh, yang geperhatikan, artinya terjadi daripadanya pemimpin oleh memperhatikan wajah-wajah dan ta'amulnya wajah syai'an pasyai'an dan lahdah maka sabah lahdah. Jadi pensyairnya zaman melakukan satu kesalahan jinayah gepoh orang dari kasabah kabilah, sehingga kabilah-kabilah yang pernah gepohnya tiap kali jak upasai tira orang yang geutus sebagai tukang jak setot si katilnya, maka jak mandu orang so memperhatikan orang tira ro. Jadi yatawasamu maknanya memperhatikan wajah seorang demi seorang. Ini kenyamaratan pada ukhra. Yatawasamu memperhatikan wajah seorang demi seorang. Itu ieunya cugah tironya tukang gau penteng. Asal lewat urang nyan so. Belum kiban ciri-ciri foto kana pak jaro kan. Ada fotonya minta urang lagi. Asal lewat urang nasaban. Jadinya makna yatawasamu nya kenyan yang gepegah mano maratan pada ukhra. Yang kenyan gecok ke contoh le tengku syarah yang gepegah PA muno ditunjuk kepada tajaddud dengan makna hukum maratan pada ukhra. Tapi sebenarnya hinan ditunjuk kepada maratan pada ukhra kan gara-gara yatawasamu. Gara-gara kullama waradat, tiap kali gedatang akan sok olakan pasai ikat oleh sabah kabilah, sabe-sabe geperhatikan. Karena kullama sabe-sabe menan, maka baru tafham yatawasamunya oleh lega. Dari kullama kan dari ibarat dengan PA. Nyamanan. Jadi baik terfokus kepada contohnya, contohnya lain yang menjadi dalji kullama mula ulang kejadian waradatnya, mula ulang kejadian yatawasamu. Tapi punya diri ya sawasamu hanya itunya kepada hukum maratan pada ukhra. Nyat kata tolak aja baik betul. Ada betul le. Surah betul kan dalam mano. Yang ditunjuk LPA kepada tajaddud dalam arti hudus ba'da Adam. Kan dalam arti hukum maratan ba'da ukhra. Walaupun contohnya patna. Karena apa kan? Contohnya sebenarnya kan dari PA-nya ditunjuk kepada hukum maratan ba'da ukhra. Tetapi dari kun kullama.
Jadi yasduru minhu, terjadi daripadanya arif, arifnya sebagai pemimpin kepala awaknya tukang nyalulum oleh tafarrusul wujuh. Nyan ta'ammuluha gantah kepada tafarrusu saban makna ta'ammul, iaitu memperhatikan wajah muka-muka urang, syai'an fa syai'an, lahdatan fa lahdatan. Adapun yang kedua, Paklom kada trip gadah li yang pertama nampak li. Oh, isim buno pi ya. Buno yang je ke musnad yang mufrad pi nya isim. Adapun yang kedua, ge pegat musnad nyan isim, maka karena hana madzukira. Hana perle takyid dengan zaman dan hana perle dalalah kepada tajaddud, maka gepegat musnad dalam bentuk isim. Maka karena hana madzukira daripada takyid dan tajaddud, dan na iradah subut dan dawam, dan iradah subut dan dawam. Qauluhu iradah subut, artinya iradah memberi faedah madzukira, iaitu subut dan dawam. Wahda atau tafsir dengan sekira-kira murid. Jadi hana takyid dengan zaman dan tajaddud dengan iradah subut nya taban daripada iradah hana madzukira. Artinya sesungguh maksud daripada ifadah adam madzukira, dianya itu iradah yang telah disebutkan, yaitu iradah subut dan dawam, dan tidaklah murid ifadah adam yang melazimi bagi mutlak subut. Dan jikalau gebuang kendengku fali adami madzukira min atakai wa tajaddud lakana ahsan wa aufa bi kalamin musannif. Kemudian sesungguh memberi faedah subut alladhi, yang dianya subut itu tahqa mahmul bagi maudhu' dengan sebab ismiyah musnad, itu dengan sekira-kira asal wada'. Jadi makna subut adalah memastikan bahawa mahmul subut ke maudhu' dengan tapegat musnad jih isim. Sedangkan ifadah dawam hanya saja dianya itu min kharid, kan bihasabi asal wada'. Jadi yang ditunjuk oleh jumlah ismiyah sebenarnya subut mantang, subut mahmul bagi maudhu'. Nyo kenan yang asal wada'. Ketika tapegat musnad dalam bentuk isim untuk ditunjuk bahawa mahmul subut bagi maudhu', kan kepada dawam. Mana dawam lagu? Nyan dawam min kharid, artinya perle karinah-karinah lain baru ditunjuk kepada dawam. Kan diri pegat isim ke musnad ditunjuk langsung kepada dawam, hana menan. La bihasabi asli wada'. Maka bermula kalam musannif ge petanggung ada sesungguh dawam itu min kharid. Maka hana munafah bainahu wa baina ma afadahu Syekh Abdul Kahir, daripada sesungguhnya pekerjaan hana dalalah bagi isim atih dawam bihasabil wada'. Nya hana menentang. Buno kagak begah gepegat isim untuk ditunjuk kepada subut dan dawam. Epat wadada ba Syekh Abdul Kahir gebegah hana dalalah ke dawam ba isim. Hino kagak berahna, berarti na di sini nanyo min kharid, artinya na amrun kharid lain yang menghendaki kepada dawam. Kan diri mentakbirkan dengan isim itunjuk kepada dawam. Hai sukala sekira-kira gekun sesungguh wada' isim itu li ajli ayas buta bihi syai' li syai', supaya bahawa subut dengannya oleh syekh bagi syekh, daripada hana iktidak sesungguhnya itu tajaddud dan huduhiyah syai'an fa syai'an. Maka hana ta'arud pada zaidun muntalikun bagi lebih le daripada isbat intila sebagai buat baginya tidid, saban sebagaimana pada zaidun tawilun dan amrun kasirun. Ada lagi nyo tanya buat benar kesimpulan. Walaupun kagak li subut wa dawam, sebenarnya yang dengan sebab tak pegat jumlahnya
isim jadi musnad itu nyok kepada subut semata-mata, walaupun kagak begah dan dawam ya, karena dawamnya kon dari hinan benar karena menyona karena ada barang apa aja kan, menyona karena hanam cih isim dia tapi biji kadang menyona tim begat. Jadi hina yang ditunjuk li isim kepada subut mahmul bagi maudhu', hana ditunjuk kepada dawam. Li aghradin tata'alaku bidzalika, karena benda-benda maksud yang takluk dengan demikian subut benar. Contoh lagi ke syair, la ya'lifud dirhamul madrubu bari surratana, nah bari lain. Ana kembali pun gelak narun lok kamu je benar run lok kamu kita bo teh nampu bari kenyan banyak kan bari kan lagi tasrifnya nah sang surah bari ji menyakan baliklah menuju ke sarah. Hana jina dirham madrub akan kantong kamu, tetapi dilalui ianya dirham atuhnya kantong, wahwa muntaliku dianya dirham itu ia berangkat ia. Pegah antara dirham dengan kihlung hana jinak tagai, hana ik tagai. Begitu itu mau itu biar jelom. Ya, kena pegah urang hai dong peng nah. Urang haji mat peng, mat peng habis, mat habis. Yang kemudian cara pegah haji dirham adapun peng han jinak tagai dengan kih. Kibancit yamur ruang leha ilalu tagai. Peng dari gop kita mau langkih dan siat rak naija ja oleh ilam. Wahwa muntalikun, dianya dirham itu yang pergi ia, yakni intilak pergi daripada kantong itu subut bagi dirham daripada hana itibar tajaddud. Hana itibar perginya tajaddud, tapi pokok jiwe lih tamang i berangkat. Nyan menan sagai dalalah daripada pegang dengan isim itu nyok kepada na kejadiannya, tapi hana itu nyok kepada tajaddud. Aja nah, wallahu a'lam. Sallallahu